Tungang bahin sa probinsya sa Bukidnon, sa barangay Kisulon, Sumilao, nagatagaw ang usa ka matahom nga hiya sa kinaiyahan. Sa kini katalagsaon nga lugar nga puno sa kahapsay ug kabugnaw. Gitawag kini og Alalong Falls. Mga kastorya, nanak kita karon sa entrance sa Alalong Falls, nata sa Kisulon, Sumilao, Bukidnon. Atong naugon karon ug atong tan-awon unsan ka maragway na falls. Unsa tawag ani na falls limits? Gani siya sir, gitawag din siya Alalong Falls. Nganong gitawag sa og Alalong? Tungod kay madalom siya sir. Sa binukid terms nga madalom. Ang Alalong Falls adunay gitasod nga 148 ka tiil. Sa kini sa pinakapopular nga ginabisitahan nga talon dinhi sa Bukidnon. Tungod sa iyang natural nga katahong ug kakusog sa pag-awas sa tubig. Mga kastorya, kabalo ba mo ahagikan ang tubig ani? Ug aha po dayon padulong. Gikan ni siya sa Mount Kitanglad Range ug padulong dayon sa Tagulwan River. Dayon ta. Lalong yun na siya sir. Di gyud matugkad kung anon. Kanang langoyon sa agambakon sa mga kabataan di akong mga ligo. So pwede ra maligo din ha. Pwede ra sir. Dinhi gyapon sila mga agi. Dire ra gyapon siya. Wala gyapon entrance. Wala entrance sir. Ang exit na exit. Wala gyapon. Pag uli sir na exit na gid sila. Makapahimo og smile sa mga turista ang Alalong Falls kay dali ra gyud kini maadtuan. Nahimutang lang kini sa barangay Kisulon, Sumilao. Duol ra sa National Highway ug makita dayon gikan sa dalan. Sa kini sa pinakasayon ug pinaka-accessible nga waterfalls sa Bukidnon. Mga kastorya, nalagid ta sa duol sa Alalong Falls ug atong makita unsa kataas ang ginikanan sa tubig. Padulong din sa iyang pagkahulog. Siguro gitawag siya og alalong kay tungod sa kakusog sa tubig. Mulampak din mulalong siguro dayon kayo. Kung makanao gid ta dinhi mga kastorya, ato yung makita unsa gyud ka maragway ang Alalong Falls. Gawas sa talon nga makaparelax, naapod sila'y pasalubong center nga naara tapat sa view deck. Dinhi, pwede ka makapalit sa mga lokal nga produkto ug mag-snack samtang nagtan-aw sa nindot nga talan-awon. Kung ikaw usa ka traveler nga mag-chill sa kadali, perpekto gyud ni nga lugar para makapahulay ug makapaminaw sa huni sa tubig. May entrance ni og unsa pa naa dinhi karon binis? Walay entrance sir. Bariya tulad aning sir, aning mga bayong, mga souvenir. Sus na ano? So sikat din kayo niyo? Pira o bayong? Tagpila po ninyo na ni minutes? Kini sir 575. Kinsa Wood handle. lagi no? Wood handle no? Kinsa man nagbuhat ani ka? Grabe ang sir nga women sa Sumilao, ilang livelihood. Wow, nice kayo no? So kamo po ang maligya na yon sa ilang mga produkto. Kung sa produkto diri sa Sumilao, dinhi nila idagpak sa pasalubong. Unsa man oras open dinhi? Alas 6 mag-open na mi sir, hangtod sa alas 5. So wala entrance, lagbok lang. Pero kung magamit din sa pagkaonan, magamit diya sa cottage sir na mi charge nga 150 lang. Okay. Nice. Pero kung tambay lang siya, wala, free na siya sir, free. Wala siya bayad, magtambay lang. Wow, haya-haya Nice kayo, ba? Yes sir. Sa atong mga lumalabay, makahapit din no? Ang ilang mga souvenirs dinhi di kalidad kaayo. Kay kini gikan mismo sa mga produkto nga gihimo sa mga lokal nga artisan sa Sumilao. Makatabang na ka, pindot pa gyud ang imong madala pa uli. Gihangyo na ako ang mga katawhan dinhi sa Bukidnon, ang lumalabay nga kinahanglan gyud mapit kay daghan kayo tang makita diri sa Sumilao Tourism and Pasalubong Center. So sama aning among mga produkto nga niya karon naka-display diri sa among sa Pasalubong Center. May mga drinks short time kayo, nindot kay ato makita na falls. Ba? Relaxing kayo din. Nasa tayo kung maniud to, snacks lang natin. Snacks lang sir. Sa pagkakaroon, wala pa mi balik og mga lunch, breakfast o dinner. Sige. So mga snacks na din Snacks lang. Salamat kung kayo. Sige sir. Thank you kayo. Kung mangita ka og lugar nga presko, hilom ug makapahupay sa hunahuna, suroy na sa Alalong Falls. Dali ra kini maadtuan, pero ang imong kasinatian magpabilin sa imong kasing-kasing. Daghan na karon ang mga bisita nga nangadto dinhi. Pero atong hinumduman, ang kinaiyahan atong ampingan. Ayaw paglabay og basura, ug respetuhi ang kahimtang sa palibot. Kay Stories po, salamat pong kay sa pagtubag.